Ang iyang lolo palahubog kaayo, ang iyang lola maritis sa kanto, ang iyang mama sigilag pagwapa, sugarol pod ang iyang papa. Kung mga una iya laghukad, ug pagkahuman magyahay raghugas, latugtot saran na ay mga pangalan, iyahay lagdumdum sa butanganan. Sa iyang pag-uli gikan sa trabahoan, siya pa'y magluto, manglimpyos to karan, iyang lulog lola ug iyang mamagpapa, muuli ra taon kung tingkauna. Di pod maglalis ug dili pod mag-away, kung unsay bisyo walay labdanay, walay tingganay ug wala puy tagdanay, apan magdungan og pangaon kanunay. Sa iyang pag-uli ikan sa trabahoan, siya pa'y magluto, manglimpyos to karan, iyang lulog lola ug iyang mamagpapa, muuli ra taon kung tingkauna. Di pod maglalis ug dili pod mag-away, kung unsay bisyo walay labdanay, walay tingganay ug wala puy tagdanay, apan magdungan og pangaon kanunay. Kay usara man sila